na ta. Minaog sa game 1 ang team Cebu City. Minaog sa game 2 ang team Consolacion. O game 3 na ta, decision. Ang mudaog na ni mao'y ma-champion sa atong bakbakan, Battle of Legends. Dire ha, sa Barangay Garing, Consolacion, Cebu. Kirat, Torande. Outball. 1-0 atong score ha, pabor sa team Cebu City. Okay na itong bakbakan dire ha. Sponsor niya sa mga barangay official dire sa Barangay Garing. Headed by Barangay Captain Wesley Alimurin. Organized by Councilor Clifford Hatamusa. Under Pitik Partner and Joma Roma Promotion. 1-0. Dos zero na, 2-0. Kirat to Daki Randy. Gilabas gawas ni Alan. Servisyo Randy. 3-0 na Randy. Firing. Randy again. Two-shot combination. Answered by Alaboy. Alaboy responding the shots coming from team Cebu City. Outball si John Tano. Boss John Tan. Zero mga gana itong score ha, sa atong decision. Pabor sa team Cebu City. Okay, back to the ball game. 3-0. Kini para ono, servisyo Alan. Randy, Kabang, Buang Daki. Randy again. Side out, side out. Kirat, balik Kirat. Kaya nga kilo. Kirat to serve para 4. 3-0 ha, pabor sa team Cebu City. Randy again. Wala mo. Kirat. Daki. Kirat. Tuara. Daki. Heavy rainfall coming from team Cebu City. Kuha. Kirat struggling for his defense. Wala. Both teams exchanging heavy blows. Magaigan Tuara. Kirat again. Agay good item. Right ang Kirat eh. 4-0 kini para 5. Alan. Mas Jontans. Para kuha pa. Kirat. Pipagnos. Agay! Tabang! Side out. Laki. Atong gagawin sa Noro. 4-0 ha, 4-0. Servisyo Daki. Randy. To Alan. Randy again. Corner shot. Answered by Alaboy. Alaboy. Wala. Nagpawala. Ay, sakto. Gipalapasan namang Randy. Ang depinsang Alan. Side out. Bola sa team Cebu City. Sakto lang. Talo. Servisyo na yung Boss John Tans. Sunod si Alamo. 4-0 ha. Servisyo Boss John Tans. Grabe. Tuara. Alamo. Talo. Boss Tano. Ay. Awan pas kang manang. Toto.
Good item delivered by Randy. Ang team ang tawag ni Size. Randy Labajo. 5-0. Time out. Kini para size sa Team Cebu City. Alan, tubos juntans. Daki, agi pakat, kat lang Daki. Uy, Side out. side out. Serve Alamo. Servisyo Alaboy, servisyo publiko ni Alaboy. Randy, Alaboy. La, gipikhan si Randy. Alan, gipikhan si Kirat na. Babag na. Takilid na. Randy, pik na. Tora, girakrakan si Alan. La, Alaboy. Bagi bagyo na ni Alaboy si Randy. Out ball. Ano, 5 na. Serve Alamo. Ini para dos. Ang mudaw gani ha, ma-champion na sa atong Battle of Legends. Alan, gitagakan, out ball. 2-5. Kini para 3. Servisyo Alaboy. Randy, Alaboy. Randy again. Para tirahan si Randy. Gitagakan si Alan. Sado. Onside is over. Inside. Inside kayo. Inside out ball. Out ball. Out ball. Score. Out ball. 3-5 na. 3-5. Laka diha. Ligo ko ng Team Consolacion. Racing ko ano para 4 ni. Lah kirat Daki. Bundakan ni Randy Daki. Kuha. Alan. Topod sintro. Kuha. Parao Birino. Darao. Sumakay pa kayo. Ngigang Bustano eh. Randy. 5-3 mga iga na 5-3. Servisyo Randy. Wow, pagkuha ni Alan. Size. Change court. Size 3 ha, size 3. 3 puntos ang kalabangan sa Team Cebu City. Servisyo Randy. Igang Daki. Oy! Side out. Side out. Kulitan lang dayog tagak ni Daki. Layo pa kayo si Randy. Alan. Agaw Alan. Sunod. Tira. 3 size ha. Servisyo Alan. Otro. Win. 4 size. 4 size. Kinsa kay ma-champion na niya atong Battle of Legends. Migoko na bang Team Consolacion. Servisyo na sa do. Bustano. Kuwang Daki. Randy. Out ball. Gi-out ni Boss Randy. 5 size na. 5 size. Servisyo Alan. Randy. Alaboy. Kirat. Ay, Boss Jutans. Kuha ni Alaboy. Igualis na. Igualis size. Igualis size. Servisyo Alan. Randy. Daki. Gitiran. Kirat na. Agkay Daki. Ano? Nanghina si Daki. Stay. Good tira. Sunod Daki.
Alan. To Output. Ducky. Third Ducky. Igualis size lang yapon na to score. Servisyo Daki. Kirat. To Alan, lagi kuha. Kuha Bus Juntans. Bus Juntans again. Kitagak. Gute. Ayan, giliwag din Adi. Kuha pagyapong. Alaboy, agay. Daras kili din eh. Di ara diri skillet, gibuslutan. Size iguales ha. Trailing nga ng decision game 3 na to eh. Third Tata. Sunod Alamo. Servisyo, Boss Juntans. Alaboy. Randy. Alamo. Pakusgan ng tira Alaboy. Alamo. Puspusan, tuan, puntang kirat na, Daki. Ra. Gibuyukan sa ngalan. Tuara. Ducky. Daki. Ay, kinitmak ni kirat. Boss! Alaboy. Okay, pagkakataon para lumamang Kirat. Alan, lagi piktos Alan kuha kay Busultan. Alan, agalan, di na gid maamsanlan. Size iguales. Servisyo Randy. Alan to Randy, overhead. Alan again. Now, kadating. City size. City size servisyo Randy para utsonan ni Daki. To Kirat as tangigang Kirato papat. Lipaya. Otso size. Servisyo Randy. Daki. Naku, babags Daki. Noy size. Noy size. Tulo na labaw sa Team Cebu City. Servisyo Randy. Kidagan ni Alan. Out mo lang yapon. G-size na. Upat na yun. Ang labaw sa Team Cebu City. Servisyo Randy. Tagak na sa no. Kuhang Alaboy. Tara, nakaka-counter pa sa Alaboy. Sayaw at sila. Alaboy. Okay, side out. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Alan. Kirat. Tagak sintro kuhang Alan. Overhead. Susan Roses. Amalia Puentes. Out ball. Ano go na ha? Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kirat. Alan to Kirat. Allah kaniha gilubur ba? Wa makuha ni Boss Juntans. Nasud. Side out. Servisyo Daki. Para City ni. G-size ha. Allah kaniha. City G's. Servisyo Daki para Otso. Randy Daki, Pictus Amang. Hala gitagakan. Birido tukod sos. Good item. Grabe ay. Smart play coming from Alan of Team Consolacion.
8-10. Servisyo Daki. Randy. Ito Daki, may bahog. Lah. Alaboy. Timpag si Randy. Noy Bijisa. O sana lang kapuntos gud ang labaw sa Team Cebu City. Kini para igualis na ang Team Consolacion. Servisyo Daki. Para igualis. Randy. Daki, overhead shot. Answer na kina. Oh! Igualis, yes na. Ano? Tigas tayo. Igualis, yes. Wow. Kirat. Nice shot. Kaming kamaalan. O Team Consolacion. Hala kaniha. For the win ang Team Consolacion. Ang score. Sige. For the win ang Team Consolacion mga igan. Ganda na pagkatira ni Alan. Ito si Laki para daw. Andy. Alaboy. Kirat. Alaboy. Andy. Gilawgan ba yun sa Alaboy? Na Alan. Andy na. Okay, gitagakan. Gitol. Gitawag ang Team Consolacion mga igan. Congrats Alan. Alaboy and Laki. Yeah, go!